I already announced in 2014 when I started my attempts at running for President of Indonesia. I did announce that when I become President of Indonesia, I will bring Indonesia to join BRICS. Indonesia dinyatakan resmi menjadi anggota penuh Blok Negara Ekonomi Berkembang atau BRICS. Kepastian ini langsung diumumkan pemerintah Brazil yang secara resmi mengaku Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. BRICS states, there are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan, China. The first thing I said is, any BRICS state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. And we don't want your goods. We don't want to partake. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper. But we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. Tapi satu hal yang paling pasti, dalam beberapa hari belakangan ini sedang terjadi dinamika. Pejabat-pejabat di Amerika Serikat melihat bahwa, kita bisa kok ngangkangin negara Asia Tenggara yang namanya Malaysia. Mereka mau kok jadi budak kita. Berarti Indonesia harusnya jadi budak kita juga. Ternyata guys, duta besar Amerika Serikat ternyata followernya Benix juga. Dan dia melihat bahwa ternyata perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu sangat-sangat menguntungkan Indonesia. Sehingga kemudian hari Amerika Serikat merasa kecele, gue kena tipu nih. Ternyata Indonesia sangat diuntungkan. Ya terbukti dari kemarin lu lihat banyak pabrik-pabrik yang pindah dari Bangladesh, pindah dari India, pindah dari Vietnam, pindah dari Thailand, bahkan pindah dari Cina ke Indonesia karena melihat Indonesia sangat diuntungkan dengan tarif ini. Beda dengan Malaysia yang sangat diinjak-injak. Nah, sekarang baru Amerika Serikat. Bener ini si Benix. Amerika Serikat dikadalin guys. Kita tidak ada beban nih kalau seandainya kita berantem sama Amerika Serikat. Dia boikot kita, dia gak mau beli barang kita, ya udah so what. Batu bara kita pun gak ada yang kita kirim ke lu. Batu bara kita kirimnya ke negara-negara sahabat kita di Asia. Nah tapi kalau gitu Pak, kita harus ketakutan dong. Gara-gara apa harus ketakutan? Ya gara-gara memang batu bara kita gak ada kebutuhan sama mereka, sama Amerika Serikat. Tapi soal sawit gimana? Sawit kita nanti gak dibeli lagi Amerika, banyak yang termehek-mehek nih petani kelapa sawit kita. Enggak juga, lu jangan takut. Kita udah mempersiapkan buyer cadangan. Yang namanya siapa? Eropa dengan EU Cepanya. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa. Yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi Free Trade Agreement. Indonesia has seen another day of anti-government protests. They're being fueled by the death of a 21-year-old motorcycle driver who was killed when a police armored vehicle ran him over at the site of a demonstration in the capital. In central Jakarta, rioters set fire to a 5-story building near police headquarters, while others torched vehicles and attacked government offices. Demonstrators are angry about what they call lavish perks for lawmakers, rising living costs, and the lack of jobs. President Subianto has appealed for calm and promised a full investigation. Gasping for air from tear gas, paramedics are rushing to get this protester in Jakarta some oxygen. These protests have spiraled out of control. But they started as largely peaceful demonstrations against low wages and lavish perks for lawmakers. Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan mundur dari jabatannya saat ini. Bahkan beredar juga di market bahwa Sri Mulyani akan kena reshuffle. Sri Mulyani hanya tersenyum saat dikonfirmasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Amanah ini tidak ringan
karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Silakan Pak Purbe. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana, sekarang saya duga para dirut bank pusing. Kabar besar kembali datang dari sektor industri otomotif nasional. Setelah bertahun-tahun hengkang dari pasar Indonesia, Ford disebut bersiap melakukan langkah besar dengan kembali menanamkan investasi. Pabrik mobil listrik asal Vietnam membangun pabriknya di Subang, Jawa Barat dan ditargetkan akan beroperasi secara penuh pada Maret 2026. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela, successfully captured Maduro in the dead of night. We are horrified by the mounting violence directed by security forces at protesters across Iran, as reports indicate hundreds have been killed and thousands arrested. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Much since that last visit. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Tapi teman-teman, lu penasaran gak sih apa yang sebetulnya membuat Amerika Serikat sedemikian terpukul, sedemikian kaget dan terkejut dengan deal ini dan merasa dia harus betul-betul melindungi industri otomotif Amerika Serikat? Apakah ia semata-mata karena duit 25.000 triliun? Tentu tidak. Dan kalau lu penasaran, sebetulnya apa yang diincar sama Donald Trump dari Kanada ini? Kenapa industri Amerika Serikat harus menang dan industri mobil Cina harus mati? Ini ada hubungannya dengan Perang Dunia III, guys. President has been stolen and President Maduro has been stolen, and also now it's by the other methods, by the other way, but also changing the regime in Venezuela. Now Iran, so question is who's next? Yeah. Yes, this. I hope not Indonesia. What do you think? Will Indonesia come to the menu? Jadi makin menarik ini guys, apa betul Indonesia on the menu? Kenapa bisa Rusia lebih tahu nih dari kita? Ada informasi apa nih yang membuat Prabowo hari ini mendadak terbang ke Rusia? Dan pada saat yang sama, Menteri Pertahanan kita ada di Amerika Serikat. Hebat nih strategi dua kakinya pemerintah kita ya. Di hari yang sama bisa meeting dengan dua negara adik kuasa dengan kekuatan nuklir yang lagi bersih tegang, tapi Indonesia bisa manage dua-duanya dapat good deal guys. Menarik loh. Dan ini semua sebetulnya ada hubungan juga dengan podcast kita bersama pejabat tinggi Rusia di versi panjangnya yang teman-teman sebetulnya harus nonton. Lu setuju nggak kalau kita share di sini video panjangnya, video lengkapnya? Karena gue yakin lu bisa jadi lebih paham tentang situasi geopolitik dunia. Kalau lu sepakat kita share video panjang podcast BNX bersama Duta Besar Rusia untuk Indonesia, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam kita bakal rilis di YouTube-nya BNX. Tapi kalau nggak tercapai gimana? Jangan khawatir, kamu bisa akses hanya di Secret Level. Tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu, segera join di Secret Level BNX untuk dapatkan informasi geopolitik dan ekonomi yang paling lengkap, paling cepat, dan paling akurat se-Indonesia Raya.